आपने जंगल के उस शेर की कहानी सुन रखी होगी जो ताकत के नशे में बदमस्त होकर कमजोर जानवरों के साथ जानबूझकर लड़ाई करने के बहाने ढूंढता रहा। अमेरिका को इस बार भी इसराइल ने शह दी और एक दफा दोबारा ट्रैप किया, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अमेरिका को अब खबरदार कर दिया है कि चीन के ईरान से तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। खबरदार, अगर तुमने ऐसा काम किया, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा, दूसरे भी इस मुआहदे का एहतराम करे। और हम तवक्को करते हैं, यानी अमेरिका को उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक चैलेंज किया। नेतन्याहू ने अपना जादू चलाया और डोनाल्ड ट्रंप को वो ट्रैप करने में कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी स्टूडियो से आपसे मुखातिब। दोस्तों, आपने जंगल के उस शेर की कहानी सुन रखी होगी जो ताकत के नशे में बदमस्त होकर कमजोर जानवरों के साथ जानबूझकर लड़ाई करने के बहाने ढूंढता रहा। कहीं ना कहीं कोई फटा करने की कोशिश करता है, और यही हाल इन दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अब हो चुका है। वो ईरान के साथ किसी न किसी तरह सींग फंसा कर रखना चाहता है। कभी जोहरी प्रोग्राम, कभी रजीम चेंज, और अब बात आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर आ गई है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता किए गए आबना हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान से एक बार फिर यू टर्न लिया और आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक स्टेटमेंट जारी की। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 13 अप्रैल को सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की जाएगी और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने वाले जितने भी जहाज हैं और जितने भी जहाज यहां से निकलेंगे, इन जहाज़ों को रोकेगा। गुज़श्ता रोज़ अपने ऐलान में ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिकी बहरिया, जो दुनिया की बेहतरीन बहरिया है, फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और यहां से दाखिल होने और निकलने वाले तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करेगी। अमेरिकी सदर के इस फैसले में हस्बे मामूल, हस्बे रवायत इसराइली आपको साथ खड़े हुए नजर आएंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अमेरिका को इस बार भी इसराइल ने शह दी और एक दफा दोबारा ट्रैप किया, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोहनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरानी बंदरगाहों की बंदिश के अमेरिकी फैसले की हमायत की। काबीना इजलास से खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ईरान की बहरी नाकाबंदी के फैसले पर अमल दरामद करे। ट्रंप इंतजामिया से भरपूर ताउन करेगा, और ये नेतन्याहू का बयान था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जिस तरफ पूरी दुनिया को लेकर जा रहा है, एक बहरान सर उठा रहा है, और ये आलमी तेल का बहरान होगा जिसका ताल्लुक सिर्फ मिडल ईस्ट के साथ नहीं होगा, बल्कि दुनिया के हर उस मुल्क के साथ होगा जो सुपर पावर है। चाइना की जो ज़रूरियात है वो ईरान पूरी करता है, और अगर ये तमाम काम ना रोका गया और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर नहीं रोका जाता, तो यकीनन इसका असर दुनिया की हर मईशत के ऊपर पड़ेगा। 20% दुनिया में आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाला तेल अब डोनाल्ड ट्रंप के रहम करम पर होगा, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। खिते की दीगर ताकतों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की मुखालफत करना शुरू कर दी है। चीन ने अमेरिकी फैसले की खुलकर मुखालफत करते हुए अमेरिका को अब खबरदार कर दिया है कि चीन के ईरान से तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। खबरदार, अगर तुमने ऐसा काम किया, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा, दूसरे भी इस मुआहदे का एहतराम करे। और हम तवक्को करते हैं, यानी अमेरिका को उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक चैलेंज किया कि आप अगर हमारे मुआहदों के रास्ते में आएंगे तो इसकी फिर कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, चीनी वज़ीर दिफा ने अपने एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। अगर आपने चीन के लिए इस आबी गुजरगाह को बंद कर दिया, तो यकीनन चीन भी फिर पलट कर वार करेगा और फिर वो अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर कर सकता है। और ये एक जंग जिसमें चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारा असलहा ईरान को मुहैया किया, इसमें फिर आपको इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और चीन फिर ये अपना हक महफूज रखता है कि खुल्लम खुल्ला इस असले को ईरान के हवाले किया जाए और वो अमेरिका के जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों, इसमें मैं एक एडिशन ये कर दूं कि चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि हम आबी रास्ते को महफूज और मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है, और हम ये आपको करके दिखाएंगे। चीनी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है, और उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर रूस का रद्द-ए-अमल भी दोस्तों सामने आ गया है, और रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से आलमी मंडियों को नुकसान पहुँचेगा। इस हवाले से अभी बहुत सी तफसीलात गैर वाज़ेह हैं, और अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात
جو یقیناً ایک بریک تھرو سمجھا جا رہا تھا اسلام آباد ٹاکس میں، لیکن ہوا یہ کہ نیتن یاہو نے اپنا جادو چلایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے کی روسی جو تجویز تھی یہ برقرار ہے۔ فی الحال اس پر زور نہیں دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کی ہے۔ ترکی، جاپان نے سفارتکاری سے تنازع کا حل جو ہے یہ نکالنے کا ایک مشورہ دیا۔ دوستو، یہ ایک ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل سینیریو میں وہ امریکہ جو پوری دنیا کو اس جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے اور ایران کے خلاف کرنا چاہتا ہے، اب دوبارہ سے پوری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو، ایران کا رد عمل جو اس کے بعد آیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران نے کیا کہا ہے، ایران کے فوجی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ ترجمان ایرانی افواج کا یہ کہنا تھا کہ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبِ ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ یار تم اغوا بھی کسی بھی ملک کے صدر کو کر لیتے ہو، حکومتوں کے تختے الٹانے میں تمہاری CIA انوالو ہوتی ہے، پاکستان جیسے ملک کے اندر تم نے رجیم چینج کروائی، ایک کام رہ گیا تھا قزاقی اور بحری قزاق بھی بن جاؤ، اور آج وہی الفاظ پاسان انقلاب کے ترجمان کی طرف سے استعمال کیے گئے۔ دوستو، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران کی جو مجلس مصالحت کے سینئر رکن ہے محسن رضائی، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بھی آبِ ہرمز کھلوانے کی طرح ناکام ہوگی۔ ایران کے پاس اس منصوبے کی ناکامی کے لیے خاص تیاری ہے۔ ایران وہ خطہ ہی نہیں جہاں ٹویٹس اور خیالی منصوبہ بندی کی جگہ ہو۔ دوستو، اس حوالے سے تازہ اپڈیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور امریکی ناکہ بندی سے قبل 2 ایرانی ٹینکرز آبِ ہرمز سے گزر کر خلیج سے باہر نکلے۔ شپنگ جو ڈیٹا ویب سائٹ جو جہاں سے آپ یہ تمام انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اس نے اس کو رپورٹ کیا، اور اس کے مطابق دونوں ٹینکرز تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ٹینکر ایرانی تیل کی مصنوعات سے لدا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ٹینکر متحدہ عرب امارات سے ڈیزل لے کر روانہ ہوا۔ کچھ مذاکرات کے بعد جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ جنگ ابھی ٹلی نہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم مذاکرات کے دنوں سے مسلسل یہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ شخص جس نے دنیا کو ایک جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی، اور آج وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اسے رپورٹ کیا۔ انکشاف یہ کیا ہے جو وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی اس رپورٹ کے اندر کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امن مذاکرات میں ناکامی کے بعد ایران کے خلاف محدود فوجی حملے دوبارہ شروع کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر ایران پر محدود حملے دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق اس اقدام کو امن مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگوں کو رکھا جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا، اپنی جو وکٹری سپیچ ہے وہ کر نہیں سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے لوگوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہے جن کے پاس کچھ نہ ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرو۔ یہ اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کروانا چاہتا، اس لیے ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے جہاں پر سب لوگ اس کی تعریف کریں۔ شہباز شریف صاحب کو میں بھول نہیں سکتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی ہیں شہباز شریف نے، اور وہ اس چیز کے بہت زیادہ ماہر بھی ہیں۔ بار بار نوبل انعام کا اعلان کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شاید ان کو وہ بھاگ گیا، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر ٹویٹ کے اندر آپ کو شہباز شریف جو ہے وہ بار بار نظر آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جو ان کو تنقید ان پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف ایسے اقدامات بھی کیے، طاقت کا مظاہرہ کیا، ان کی حکومت کو ٹکر دینے کی کوشش کی، ان کے خلاف ٹیرف کو استعمال کیا، اور ہم نے دنیا کے ہر ملک کے خلاف یہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ دیکھ لیں گرین لینڈ کے معاملے پر بھی ان کے عزائم کیا تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کینیڈین جو سربراہان ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیا۔ ہر وہ شخص جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف نہیں کرتا ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پر آ جاتا ہے، اور پھر تابڑ توڑ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی شروع کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی رات پوپ لیو پر زبردست تنقید کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ٹروتھ سوشل ہے اس پہ ایک پوسٹ میں لکھا کہ پوپ لیو جرائم کے معاملے میں کمزور ہیں اور خارجہ پالیسی کے لیے نہایت خراب ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا کہ لیو کو بطور پوپ اپنا کام ٹھیک سے کرنا چاہیے، اور بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں پوپ لیو کا کوئی بڑا فین نہیں ہوں، وہ بہت زیادہ لبرل ہیں،
व्यूअर्स, ट्रंप के इस बयान की सबसे पहले मजम्मत आपको हैरानगी नहीं होगी ये सुनकर, और ईरान ने की, क्योंकि ईरान का ये ख्याल है कि जहाँ पर अमन की बात होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मज़हब से कोई भी शख्स हो, अगर वो अमन की बात कर रहा है तो वो इंसानियत का दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है। और वैसे ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पोप लियो के हवाले से दिए गए बयान की मजम्मत की और कहा कि वो पूरी ईरानी कौम की जानिब से ट्रंप के बयान की मजम्मत करते हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि हज़रत ईसा की बेहुरमती किसी भी आज़ाद इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से डेली मेल ने जो कैप्शन लिखा, पोप जॉइन्स द बैकलैश द ट्रम्प्स आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट लॉन्च्ड अटैक ऑन पॉन्टिफ एंड पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज जीसस। तो एक शख्स जो मजहबी टच देता है लेकिन उसे इंसानों का ख्याल नहीं, उनकी जो मजहबी अकीदत है उसने उसको भी मजरू किया और अपने आप को बतौर मसीहा पेश किया है। वो जो है ना, अगर आप वो पिक्चर देखें जिसमें वो हीलिंग टच के तौर पर पेश कर रहा है और उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर उनके अपने चाहने वाले, उनके अपने फॉलोअर्स भी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए और देयर इज़ अ बैकलैश एट ट्रंप आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट लॉन्च्ड अटैक। अगर आप उसका कैप्शन देखें, ट्रंप्स होली वॉर, और जो मजहबी टच था वो अब इनके खिलाफ एक बतौर वेपन दुनिया जो है इन पर तनकीद करते हुए इस्तेमाल कर रही है। अब इस आखिर में मैं आपको एक इस्राएली जासूस के हवाले से एक हैरान को खबर दूंगा जो कई साल तक अमेरिका की जासूसी करता रहा, इसराइल को ये तमाम इंफॉर्मेशन भेजता रहा। इस जासूस ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी की, इसराइल ने ईरान जंग के हवाले से अमेरिका को गुमराह किया। दोस्तों, 1987 में सजा पाने वाले जोनाथन पोलार्ड इनका नाम है जी। ये टेक्सास में पैदा हुए, कि टेक्सास का शहर है गैल्वेस्टन, वहाँ भी पैदा हुए और अमेरिकी बहरिया के साबिक तज्जियाकार के तौर पर ये काम कर रहे थे। उन्होंने इसराइल को इंतहाई खुफिया मालूमात फरोख्त करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा यानी 30 साल जेल में गुजारे। अपने खसूसी इंटरव्यू में जो दावा किया गया है वो ये कहते हैं कि उनका जो मुल्क है इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ मुमकिना जंग के तनाज़े के बारे में गुमराह किया। पोलार्ड के मुताबिक सदर ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद की जानिब से गलत मालूमात दी गई, जिसका हवाला उन्होंने 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में होने वाले एक मुबैना खुफिया ब्रीफिंग के हवाले से दिया। ब्रीफिंग इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ज़ाती तौर पर, जबकि मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने वीडियो लिंक के जरिए दी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस मुलाकात में इसराइली क़यादत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अमेरिका ईरान पर फ़ज़ाई हमला करे तो इससे ईरान में अवामी बगावत भड़क सकती है, जो बिलाखिर इसराइली हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेगी। इसी तरह यह भी कहा गया कि अमेरिकी हमले इराक में मौजूद कुर्द जंगजुओं को शुमाल मगरिब से ईरान पर हमले पर आमादा कर सकते हैं, जिससे ईरान की हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ेगा। तहम अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे CIA ने इन दावों को मुज़ाहिका खेज करार दिया, जबकि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो उन्होंने इन्हें मुज़ाहिका खेज करार दिया और वो ये कहते हैं कि 40 दिन जंग को गुजर गए लेकिन इनमें से कोई एक दावा भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। दोस्तों, पोलार्ड के मुताबिक सफारतखाने में उसकी मुलाकात ज़ाती नौयत की थी, जिसका मकसद माइक हुकाबी का शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि 2015 में उनकी कबल अज़ वक्त रिहाई के लिए कोशिशें की गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इत्तेहादी मुल्क के लिए जासूसी करने वाले शख्स को इतनी सख्त सज़ा एक ज़्यादती थी। दोस्तों, माइक जो हुकाबी हैं वो शख्स है जिन्होंने अमेरिका के सफ़ीर की हैसियत से इसराइल पहुंचने के महज 4 माह बाद माइक हुकाबियों ने यरूशलेम में अमेरिकी सफारतखाने में इस इसराइली जासूस से खुफिया मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाना था या इसराइल को। इसका अंदाज़ा आपको मौजूदा हालात से आपको पता लगेगा अगर आप इसको पूरा असेस करें। और कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका में मौजूद सहूनियों का सारा सेटअप इस वक्त इसराइल को बचाने और अमेरिका को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है। अमेरिकी सफ़ीर और जासूस भी इस सेटअप के मोहरे हैं। ये बातें अब दुनिया रिपोर्ट कर रही है और अभी तक इस सेटअप के सारे अंदाजे पाश हो चुके और सारे ख्वाब बिखर चुके। अमेरिका को अपनी सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह एक ट्रैप में उसको फंसाया गया और नेतन्याहू ने सारा काम किया। देखेंगे एक पूरी इसराइली लॉबी काम करती है। वो क्या करते हैं, अच्छा ये बड़ा ताकतवर है, हम इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह 2018 से पहले खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी इसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया और कहा कि ठीक है रास्ते खोलते हैं, खान साहब हुकूमत पे होंगे और फिर हम जैसे चाहेंगे करेंगे। लेकिन उनकी मिसकैलकुलेशन, जो ताकतवर होता है ना, जिससे अमेरिका है ताकतवर, यहूदियों ने ये जो लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद है
آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اس کے اثر میں نظر آئے گی. دیکھیں گے ریپبلکنز کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے نہیں ہیں یا ریپبلکنز کے فیصلے نہیں ہیں، بلکہ یہ نیتن یاہو کے فیصلے ہیں. ان کی بزنس ٹائز، ان کے مفادات، اور پھر ایک جو سکینڈل آیا تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے بہت ساری ایک فلٹرنگ کی جاتی ہے، اور دیکھ لیں کہ اس میں اس کو ان فائلز کو بچانے کے لیے اور جن ناموں کو وہ چھپا رہے تھے، ایک پریشر بلٹ اپ ہوا. ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا جس کا بھارت میں بھی تعلق ہے، آپ کو اسرائیل میں بھی تعلق ملے گا، امریکہ میں، دنیا کے ہر ملک کے اندر کوئی بڑا کام کروانا ہے تو وہ نیٹ ورک ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا. اگر آپ کسی سربراہ کے ساتھ مل کر پارٹی کر رہے ہیں کسی بھی جزیرے کے اوپر تو پھر بہت سارے راز آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور پھر اس کو بلیک میلنگ ایک چپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ان بڑے بڑے حکمرانوں کا کہیں نہ کہیں ریکارڈ موجود ہے، جسے بنیاد بنا کر یہ تمام فیصلے کروائے گئے، یا پھر کم از کم یہ جو شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرو، تیل پہ قبضہ کرو، انسانیت کے خلاف جو ہے اپنے گریٹر پلانز کو ایک راہ نجات بنا کر پیش کیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اسے مذہبی ٹچ دیا بلکہ یہودیوں کا جو مذہبی ٹچ تھا اس کے اثر میں بھی آپ کو نظر آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.